بواحد لواحد راه شكون اللي مكاليفي ولا ريزولتا 1-1 2-2 3-3 راك مكاليفي. شوف ما تخسرش بوان سي صح. ما تخسرش هذا هو لوبجيكتيف ديال laisse venir. جو ليتاليان شويه ليتاليان À la marocaine, لا ماروكين comme il a joué Walid, c'est tout. laisse-les venir et prends-les à revers. هذا سي ريبونس بور محمد كيما يجي من المستحيل عدم استقبال هدف ضد سان داونز. علاش لا؟ علاش لا؟ المهم خصنا نماركيو، الا ماركيو عندنا خصنا نماركيو ونساليو تعادل. قد ما طول الماتش بلا ما يماركيو قد ما ils vont se devenir nerveux. وقد ما ديك الساعه tu es dans ton temps fort. Il est pratiquement 9h du matin. Après la pub, Et les après, amis. quand ils vont sortir les spectateurs, il va falloir qu'ils s'acquittent du prix du billet. Non, il Ils faudra vont- que le club les paye. Et les pubs, on s'est amusé un petit peu avec Karim Morad. Regardez un petit peu les prix, même s'il ne faut pas forcément faire de parallèle entre les deux compétitions, la Champions League européenne, la Champions League africaine. La même chose à Istanbul. Non, ils vont Si pas tu faire- as un maillot de l'Inter ou un maillot de Manchester City, tu rentres gratuitement. Arrive avec ton maillot de l'Inter et de Manchester City, tu rentres gratuitement. C'est vrai. Non, mais c'est... على البلاد Alors, les prix maintenant, juste pour les demi-finales, en moyenne, hein, la catégorie 4, c'était le moins cher, c'était 70 euros. Catégorie 3, 180 euros. Catégorie 2, 490 euros. Et puis la catégorie 1, 690 euros. Juste pour avoir un ordre de prix. Hein, Parce par qu'après rapport à ça, la ce sont des tarifs de l'UEFA. Après, comme ce sont des centrales d'achat qui prennent, qui récupèrent les billets, il y a la commission d'agence Bien sûr. et ça peut être beaucoup plus cher. hein. Bien sûr, on est d'accord. Ça, c'est les premiers prix. Effectivement. Pour la finale déjà, je suis certain que l'UEFA va vendre à ses sponsors et à ses invités. Il restera juste la quote-part De toute façon, d'Inter Milan et Manchester c'est City. comment qui marche, hein. Un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers. Un tiers pour chacune des deux équipes Ou ça et un dépend tiers aussi- pour les sponsors, Pour les les trucs, clubs. pour l'UEFA. Et pour les clubs, ça dépend aussi du mode de fonctionnement des clubs. Quel est le tirage au sort pour les abonnés au Malouala, a priorité, il ouvre la partie billetterie pour le monsieur lambda qui est supporter mais qui n'est pas forcément abonné. بزاف ديال لي ميساج. عادل السويدي الوداد سيودي باردون عادل السيودي الوداد ils n'ont rien à perdre. La pression est sur l'équipe adverse. Farhan obligatoire avec Himoud. Vous êtes d'accord rapidement? Farhan derrière. Un manque de Himoud compétition. Je ne prendrai pas le risque de le faire jouer. لا ما نلعبوش Himoud. شكون حمود ما نلعبوش لا ما نلعبش حمود ما نلعبش حمود Oh. لا الي اون مي فورم ماتشات الاخرين اللي ما با اوتوب دو سون نيفو كيلعبوش اصاحبي. الماتش الاخر تجي باس عطيني شي واحد اللي ماشي ما فهم في الميلو ديالو مي حمود ما كيلعبوش اصاحبي. كيفاش أبا تجي الجديد. دي فورم؟ انا ما نلعبوش اخويا انا نلعب حسوني اخويا عنده دو بوا حسوني بغيتي ولا كرهت حسوني. حسوني أنا في 15 جو سكوند نقدر نقلب لك انا الماتش جو مو دي حسوني بلو خليه تالونتيو ولا ما يدير والو في الماتش. ولا يكون ان بوان مور. Les Saoudiens doivent travailler sur son moral. Parce qu'ils ont toujours l'impression de dire bon, t'as ma fille quand te met. Hassouni, il a des offres des pays du Il ne Golfe. le respecte pas, il n'est pas respecté, Hassouni. On le prend pour un clown, mais oui, mais c'est ça, c'est ça. Nino, pour information, Hassouni a des offres des pays du Golfe, il est en fin de contrat. Il veut rejoindre sa Et famille. il veut rejoindre sa famille aux Émirats C'est Arabes Unis. Ce qui est normal, effectivement. Et Zebran est aussi. Il a sa famille aux Émirats Arabes Unis. Sa femme et ses enfants sont aux Ses Émirats. enfants sont aux Émirats, donc effectivement, on peut comprendre l'état d'esprit du Ou joueur. Zebran lui-même est aussi parti virtuellement. Il a aussi des offres de l'Arabie Saoudite. C'est bien. Chef. Il va jouer avec Ronaldo. La gestion, Lino, la gestion des contrats fluides, la gestion des contrats des tauliers fluides. À un moment ou un autre, quand tu n'as pas la chance d'aller en Europe, tu dois chercher à un moment ou un autre à rebondir dans les pays du Golfe. Tu as tout gagné au Maghreb. Tu as tout gagné en Afrique. Tu as besoin de nouveaux challenges et surtout de challenges financiers. نكونوا موضوعيين. المقابله غتكون جد معقده على الوداد. ميساج الكريم حنا متفقين ايفيدامون سي الدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ. حميد الجو رائع بشاطئ عين دياب. يا ما تشتا كنتي شي عومه. مع الرعدة. Le pronostic de Monsieur Lino, Séville, Juve. Alors justement, enchaînement pour parler de cette soirée Europa League qui se profile. La Roma est pratiquement qualifiée, mais on commence d'abord par ton pronostic. Séville, Juve, qu'est-ce que tu en penses? Séville, Juve, bon, tout le monde dit Séville favori. C'est dur pour la Et Juve. moi, je leur dis tout simplement que les 3 derniers matchs, la Juve, elle a gagné 3-0 à Nantes. Ouais. Triplé de Maria. Elle a fait. T'as deviné? Oui, attends, dis-moi, ils ont envoyé un arbitre. Écoute, la Juve, il faut qu'ils se mettent d'accord. La fédération italienne Ouais, et l'UEFA, il faut qu'ils se mettent d'accord. sûr. La Juve, ok, ce sont des pestiférés. Alors, tu leur mets tout de suite 50 points, ils descendent en deuxième division, et toi, UEFA, tu les fais pas jouer. Mais si tu les fais jouer,
Après, tu envoies un arbitre comme ils ont envoyé. Je pense vraiment qu'ils ont... Que Ah non, ah non. Le pénalty sur Rabiot, il n'est pas. Il est gros comme l'Empire State Building. Oui, mais je pense que c'est 360 mètres de hauteur. Mais la différence entre nous, c'est que je pense pas qu'il y ait une théorie du complot. Oui. Je pense qu'ils veulent faire sortir la Juve parce que c'est le club. Oui. Tu vois. Et tu vois que la Juve, même si elle se qualifie pour les Coupes d'Europe, elle ne jouera pas les Coupes d'Europe l'année prochaine. Et lundi prochain, ils vont pas lui enlever 15 points. En Italie, il y a une polémique. Pourquoi? Ils veulent leur enlever plus de 15 points. Parce que s'ils enlèvent 15 points, il reste encore qualifié pour une Coupe d'Europe. Donc ils vont lui enlever 20 points. Comme ça, ils terminent 9e ou 10e et ils ne peuvent pas jouer en Coupe d'Europe. L'année prochaine, l'UEFA va sanctionner 2 clubs. Pour avoir aussi fan de la Juve, mais bon, de toute façon... بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا وذلك في أوج سلسلة حوادث تخريب تنسبها موسكو بانتظام لكييف. من جهة أخرى مددت صلاحية الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب عبر البحر الأسود وذلك رغم استمرار النزاع مع روسيا وأعلن عن تمديد الاتفاق لمدة 2 شهرين قبل يوم واحد على موعد نفاذ صلاحيته بعد مناقشته بين الأمم المتحدة وتركيا. من جانب آخر أكد المبعوث الصيني الذي يزور كييف للبحث في تسوية سياسية للنزاع أكد أن لا حل سحري للأزمة فيما كرر دعوته إلى روسيا وأوكرانيا من أجل بدء محادثات لوقف الحرب كما أعلنت بكين هذا اليوم. وفي جدة عقد أمس وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا تحضيريا للقمة العربية التي ستنعقد يوم غد الجمعة. قمة سيشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ العام 2010 بحسب ما أكده وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والذي شارك أمس في الاجتماع التحضيري. وسيشارك السودان أيضا في هذه القمة في سياق النزاع الدائري في هذا البلد وفشل الطرفان المتصارعان حتى الآن في التوصل إلى هدنة واكتفيا باتفاق إنساني لتمرير المساعدات الإنسانية وضمان خروج المدنيين من مناطق النزاع. وأمس قدرت الأمم المتحدة بنحو 25 مليون شخص عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان وبحوالي 3 مليار دولار حجم المساعدات الطارئة الضرورية للبلاد والفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين يتوقع أن يتجاوز عددهم 1 مليون هذا العام. حذرت الأمم المتحدة أمس من أن الفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق في ظل التأثير المشترك لغازات الدفيئة وظاهرة النينيو المناخية التي تؤثر على ارتفاع درجات الحرارة. وتوقع العلماء أن يتصاعد ارتفاع درجات الحرارة في العالم بما يتجاوز عتبة الحد المقرر وهو 1.5 درجة مئوية لأول مرة خلال السنوات القليلة المقبلة. ونختم مستمعينا بالخبر الرياضي وضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم جرد مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه ريال مدريد من لقبه وقدم مانشستر سيتي مساء أمس أداء أكثر من رائع على أرضه في إياب الدورة النصف النهائي ودك شباك الريال ب4 أهداف نظيفة ليصل بذلك إلى نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر يوم 10 من يوليو المقبل في اسطنبول ضد فريق انتر ميلان الإيطالي. وبهذا الخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد استوفينا جميع مواد هذه النشرة. ترقبوا الآن توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم. Voilà, de consommation ou d'adaptabilité de l'information, eh bien de nouvelles formes de consommation, ça a été repris par les grands groupes historiques et c'est aujourd'hui la force du New York Times, du journal Le Monde, du Guardian qui vous offre à la fois du texte, à la fois des formules vidéo courtes, un peu à la Vice et à la Brute. Vous voyez, c'est aussi comme ça qu'on a, c'est aussi grâce à ces challengers, eh bien que la presse s'est réinventée. Finalement, on a l'impression qu'il y a un format qui s'est propagé. Tout à l'heure, Drijaiden parlait d'usage, mais en même temps, ceux qui restent, c'est ceux qui sont les plus solides et que les nouveaux entrants, finalement, Vice, BuzzFeed. Oui, parce que